نیدرلینڈ، سورینام، ساری संसार अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार. मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक. आज दिnsdag 27 juli है, मंगलवार है. जूली की 27 तारीख है. आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा. सूरीनाम. Wereldgezondheidsorganisatie WHO के रचाया हुआ नया tabakbestrijding project FCTC 2030 सूरीनाम में भी कायम है. इंसान के gezondheid बढ़ाने के लिए यानी सेहत बेहतर करने के लिए तंबाकू यानी तम्बाकू बीमारी फैलाता है, जैसे हार्ट एंड फाटसिक्ट, कांकर बीमारी, लंग, होफ्ट, हाउस में और नीरसिक्ट. इतना बीमारी सूरीनाम के इकोनॉमी के खर्चा कर देता है 508 मिलियन SAD बरस में, और 500 से ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है. यह FCTC 2030 प्रोजेक्ट सूरीनाम में शुरू हुआ है महीना जूली 2020 में, और उसे फिनांसियर करता है Verenigd Koninkrijk यानी इंग्लैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया. project moet tabaksbestrijding in Suriname vergroten. फ्रांस-गुयाना के सेंटर हॉस्पिटलिer लओस गयानेस के डायरेक्टर M.A. डिडियर गुइडोनी और सेंट लॉरेंट के वैक्सीनासी कोऑर्डिनेटर के डायरेक्टर फ्रेडरिक टेरलुटर के गुजारिश पर सूरीनाम के मेडिसिन सेंडिंग 2 हफ्ता फ्रांस-गुयाना के बिनलैंड में मारोन्स कौम और इंगी कौम की जिन्हें इनहिम्सन कहते हैं, सबको वैक्सीनेट किया है 2 हफ्ता. Medische zending slaat haar vleugels uit naar Frans-Guyana. कल यहाँ सोमवार के 10 बजे रात को एक ब्रोमफिट्सर इंदिरा गांधी वैक पे चलाते लातूर के तरफ जा रहा था, तो खबर है कि वेलखदक बे के एयरफेयर में यह ब्रोमफिट्सर बस इनहाम के बतौन नहीं देखा, उसी पे धक्का मारा और अपना ब्रोमफिट्स ले छटक करके रास्ता पे गिरा और बेहोश हो गया. Reizende bromfietser ernstig gewond bij eenzijdig ongeluk इंदिरा गांधी weg. सूरीनाम देश में बहुत सा मकान खाली पड़ा है, दरवाजा में ताला लगा है, एक किनार और कहीं रहता है प्रदेश में या तो सूरीनाम देश में कहीं पर. आपको मालूम होना चाहिएगा कि रेख्तर सेंटनिया फास्टैन मोन्टोर के अदालत में वीरजानंद M को पेश किया गया. उसने ऐसा ही एक खाली पड़ा हुआ मकान जिसका एक किनार और कोई है, उसे तो किसी और से भाड़ा भरवा करके उसमें बसा दिया. 1000 SAD भाड़ा वो ले लिया. एक दूसरा आदमी मकान के तलाश में था, तो ऐसा ही एक खाली पड़ा हुआ मकान जिसका एक किनार और कोई है, किसी और से वो भाड़ा भरवा लिया और उनको वहाँ बसा दिया. 3500 SAD ये दूसरा आदमी से लिया. एक आदमी वॉश मशीन के खोज में था. उसने बोले फिक्र मत कर, वो किसी और के वॉश मशीन चुरा करके उनसे बेच दिया. एक आदमी अभी खास सिलेंडर के खोज में था. उसने वर्ष टेंट में से एक खास सिलेंडर चुराया, अभी उसको उनका हवाले न कर सका. ऑफिसर फान जस्टिस बीबियन चिन लिप्सी तो उनको 3 बरस के जेल की सज़ा मांग किया. 3 jaar gevangenis. तो वीरजानंद गिरगिरा करके बोले कि अब वो अच्छा इंसान बन गया, अब चोरी चंडाली नहीं करेगा. तो ऑफिसर फान जस्टिस उनको याद दिलाया कि वो 21 केर 21वां दफ़ा वो अदालत में पेश हुआ है ऐसा ही चोरी करने के जुल्म में.
यह बीती हुई एतवार यूली के 25 तारीख को एक 47 बरस के स्टीफन एल और एक 39 बरस के मार्लोन दे, ये दोनों जना अपने ऑटो में बैठे हुए थे जो ऑटो पार्केर किया हुआ था स्टीफन के घर के इंदरेद में। वहाँ पर एक 29 के डोमिनिकान गैरी द येसस सपेदा अपना एक दोस्त के साथ मार्लोन के पास गया और उनसे पूछा काहे वो मोबाइल टेलीफोन से इधर उधर फिल्म उतार रहा है। आपस में जब बात करते वक्त में गुस्सा गुस्सी करने लगे तो सपेदा लपका मार्लोन के मोबाइल टेलीफोन छीनने के लिए। उसी वक्त स्टीफन अपना पिस्तौल निकाला और उनको ऊपर दाग दिया तो गोली सपेदा के करेजा में जाकर के लगा और उसी दर पर वो गिरा, उनका मौत हो गया। रीशु बेस्तान टीम पर हमारी बो के सिपाही मार्लोन और स्टीफन को गिरफ्तार कर ले गया था। पुलिसी ब्यूरो में मार्लोन के छोड़ दिया और स्टीफन को तो गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिया है। Dominikaan doodgeschoten na woordenwisseling over filmen। कोरोना वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में 3 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब मिला जुला करके 634 तक 634 जना वफात हुए हैं। 123 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 28 नया जना बसमत हुए हैं। 93 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 32 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 42 जना अच्छा हो गए हैं। 828 जना इसोलासी में दाखिल हैं। वेरल्ड बैंक एक मिसी सूरीनाम में आए थे यूली के 19 तारीख से लेकर यूली के 23 तारीख तक और बात करके राजी हो गए हैं सूरीनाम के हेस्टर प्लान में फिनांसिंग से मदद करने के खातिर। मालूम हो कि वेरल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फिनांसियरिंगsinstellingen है और कर्जा देंगे ontwikkelingsbeleid के मुताबिक। पहली बार है कि डेवलपमेंट पॉलिसी लोन द वेरल्ड बैंक के मेहरबानी से मदद सूरीनाम पाएगा। Wereldbank Bank missie in Suriname geweest ter ondersteuning economische herstelplan। ज़्वार्टनहोफन बुरस्टरात पे एक ऑटो में एक मर्दाना के लाश पाए हैं तो अंदर सूख करके बता रहे हैं कि वो 28 बरस के नीर पेशेंट हैं और उनका कुदरती मौत हुआ है, वो भी फताल शंट ब्लूडिंग से। यह बीती हुई एतवार को लातूर के सिपाही 117 बरस के अबलीनती एर और 20 बरस के उदानी एल को गिरफ्तार कर लिए हैं। कैमरा बेल्दन पे दिखाई देता है कि ये दोनों जना एक पार्केर किया हुआ ऑटो में से अंगूठी चुराए हैं। 2 अंगूठी चुराए हैं और जब सिपाही ये लोग के पकड़ करके इजहार लिया तो पता चला अंगूठी बेच करके दिए हैं एक 40 बरस के लीनो एल से। तो ये हेलर को भी गिरफ्तार कर लिए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। पिछले खबरों में मैंने आपको बताया था कि यूनी के 24 तारीख को मियामी के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टूट करके गिरा। रात के वक्त जब तो तमाम लोगों ने गहरा नींद में सो रहे थे तो हेलोफलेनर्स 1 घंटा के अंदर में 1 जना के जिंदा निकाले हैं। और आज के खबर बता रहे हैं कि अब आखिरी जना को निकाल चुके हैं। अब मिला जुला करके 98 जना के लाश मिला है। आखिरी लाश को जो निकाले थे तो 54 बरस के औरत के थे। अंदर सूख करके बताए हैं कि बेतौन में ज़्यादा कमज़ोरी होने के सबब से ये फ्लैट मकान टूट करके गिरा है। ऐसा ही औरों फ्लैट मकान के बेतौन में कमज़ोरी है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम
اور زیڈ کوریا کے پریزیڈنٹ مون پچھلے برس 2020 میں آپس میں جھگڑا کر لیے تھے تو آپس میں ٹیلی فون کرنا بند کر دیے تھے۔ بعد میں یہ لوگوں نے آپس میں چٹھی لکھ کر کے بگڑل بات بنا لیے ہیں۔ آج کے خبر بتائے ہیں کہ اب ٹیلی فون پھر ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے۔ ٹونیشیا کے اکنومی کے حالات بہت خراب ہو چکا ہے، اوپر سے کورونا ماتریخلن کے ذریعے جنتا اپنا روزانہ کے کھانا کے انتظام نہیں کر پا رہے ہیں تو راستہ پہ نکل پڑے ہیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کے خاطر اور چلاہٹ مچانے لگے کہ سرکار کو اتر جانا چاہیے گا۔ تو سرکار کے اندر میں بھی جھنجھٹ جب ہونے لگا تو پریزیڈنٹ سعید پریمیئر کو استعفیٰ دیا اور پورا پارلیمنٹ کو لکھید دیا۔ امریکہ کے منسٹر بلنکن ٹیلی فون کر کے سعید سے بولے کہ بگڑل کام اب بات کر کے بنا لینا چاہیے گا۔ فرانکریک کا ڈائچلینڈ بھی سعید سے بولے کہ دیش میں جو ڈیموکریسی ہے اس میں دخل نہ ہونے پائے، دیش میں جو خرمتویت ہے اس پہ ان کو عمل کرنا چاہیے گا۔ اب نیدرلینڈ کے خبریں سنیے۔ کل یہاں سوموار کے 10 بجے سویرے RIVM کے پاس خبر پہنچ گیا تھا کہ 3,914 نیا کورونا بسمتنگن ہو گئے ہیں۔ اتوار سے 720 کمتی لوگ بسمت ہوئے ہیں۔ زیکنہائزن میں ویسے 577 جنا داخل ہیں۔ اتوار سے 44 جنا اور زیادہ بسمت ہوئے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 140 جنا انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہیں اتوار سے، اور 6 جنا زیادہ لوگ انٹینسیو کیئر میں چلے گئے ہیں۔ پانی کے حادثہ جو لمبرخ میں ہوا ہے، انٹرپولس اور سنٹرال بحیر بتائے ہیں کہ 200 جنتا کو کہیں اور رہنا پڑے گا، کارن کیونکہ ان کا مکان اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شاید اسی پورا برس میں اس کو بنا پائیں گے۔ ویسے زیادہ نقصانی ہوا ہے فالکنبرگ اور سینٹ آف خیل کے ایئر پھیر میں۔ نیدرلینڈ کے ٹاپ سپورٹرز اولمپس اسپیلن میں حصہ لینے کے لیے گئے ہیں، جو آرگنائزر ہوا ہے جاپان کے ہوستا ٹوکیو میں۔ وہاں پر پتہ چلا کہ 7 جنا کے کورونا بسمتنگن ہے۔ خبر ہے کہ KLM کے اولمپس کورونا فلوخت KL68 میں بیٹھنے سے پہلے سب کو ٹیسٹ کیا گیا تھا، کسی کو بھی بسمتنگن نہیں تھا، تو یہ بسمتنگن ہوا کہاں؟ تو KLM کا خبر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹوکیو میں جو ٹیسٹ ریمٹ ہے یا کرنٹین ریمٹ ہے تو وہاں پر یہ لوگ بسمتنگن پائے ہوئے ہو گئے۔ یونیورسٹیٹن نیوز میں بتائے ہیں کہ چاہے ڈیلٹا ویرینٹ کورونا وائرس نیدرلینڈ میں پھیل رہا ہے، یہ نیا کالج یار میں کوئی رکاوٹ نہ پڑنا چاہیے گا۔ سب اسٹوڈنٹن کی خواہش ہے کہ ساتھ پڑھیں گے بغیر اندر حالت میٹر دوری رہنے سے، اور منقابض بھی نہیں پہنیں گے۔ نیدرلینڈ کے امبیسڈر جو ٹوکیو میں ہیں تو اسپوٹ کوپل یہ امبیسڈر سے پوچھا ہے کہ 6 بسمت نیدرلینڈ کے سپورٹرز تو جس کرنٹین ہوٹل میں موجود ہیں، وہ ریم تو بہت چھوٹا ہے، باہر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ان لوگ کے اور بہتر جگہ پہ کرنٹین کے حفاظت کیا جائے، اس کے بارے میں ابھی بات ہو رہا ہے۔ EDNT اور 40 فیسٹیول برانڈز کے بدریفن کابینت کے اوپر کورٹ خدنگ مقدمہ کیے ہیں کہ یہ لوگ نے نہیں راضی ہیں جو کابینت مناہی کر دیا ہے فیسٹیولز یا ایونٹن اور خنسیر کرنے کے خاطر۔ بولے کورونا وائرس یہ لوگ کے ذریعے نہیں پھیلے گا۔ ڈن باس میں اسلامی تسلح خرے حلال موجود ہے، تو بیتی ہوئی رات کو
ایک بم دگا ان کے اگوارے دروازہ کے برباد کر دیا، دیوار کو برباد کر دیا، تمام آٹو جو پارکیر کیا ہوا تھا راستے پہ وہ اس کو بھی نقصانی کر دیا، اور ایک بس ہاؤس تو وہاں موجود ہے تو بس ہوکے جو ہے اس کو بھی ناش کر دیا ہے۔ ایک دوسرا بم بھی وہاں رکھے ہوئے تھے لیکن وہ بھی نہیں پھٹا تھا، ANO دے اسے لے جا کر کے کہیں اور داغ کر کے برباد کر دیا ہے۔ اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبریں ختم کروں گا، اور آج کے لطیفہ اس طرح سے۔ سویرے سویرے ایک عورت اپنے مردانہ سے بولے، اے ہو آج 10 برس بیت گئے کہ ہم لوگ کا بیاہ بھائل ہے، ایگو مرغا جبا کر لے۔ تو آدمیاں بولے کا تو ہمار مرغا جبا کریے؟ ارے امن مرغوا کے کون قصور ہے کہ ہم دونوں جنا 10 برس سے شادی شدہ ہی لے رہے۔ آپ ہنستے ہنساتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے۔